قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. من خواص البسملة أن من تلاها عند النوم 21 مرة أمن تلك الليلة من الشيطان ومن فوت الفجأة وأميت بيته من السرقة. ورد في آية الكرسي أنها سيدة آي القرآن، وأن من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، وأن من قرأها عند النوم لم يقربه الشيطان حتى يصبح. عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى رجلا ولد في الإسلام أو أدركه الإسلام يبيت أبدا حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه: من أتى بأذكار النوم عند المنام فتكلم بكلام أجنبي ينبغي أن يعيد قل يا أيها الكافرون والإخلاص فقط، لأنه ورد أن يأتي بهما آخرا، فإن انتبه أثناء الليل ونيته العود إلى النوم يكفيه الأول، فإن قام وليس نيته العود إلى النوم ثم بدل أن ينام يأتي منه بما تيسر. Menjelaskan di antara adab tidur, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat atau doa-doa itu hendaknya menjadi akhir ucapan kita sebelum tidur. Kenapa? Karena tidur itu adalah akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Saudaranya kematian. Agar yang terakhir kita ucapkan itu adalah ayat Quran atau doa yang dengannya menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, dengannya, dan itu yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Menjadi omongan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Nah, termasuk tidur. Nah, tidur disunahkan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa-doa yang lain sebagainya, dan itu harus hendaknya dan semestinya menjadi ucapan terakhir kita sebelum tidur, agar benar-benar meninggal akhir ucapannya itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus. Karena itu diantaranya di sini yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diulang-ulang sebanyak 21 kali, sebagaimana orang tua dulu mengajarkan. Di orang-orang tua dulu itu selalu mengajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, kalau orang tua sekarang enggak, orang tua-tua dulu mengajarkan dan tidak menjelaskan keutamaannya, keistimewaannya, hanya diperintahkan anaknya untuk membaca sebelum tidur sebanyak 21 kali. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebutkan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur mendapatkan 3 keamanan. Keamanan yang pertama dari setan, aman dari setan di malam tersebut. Lah, setan itu sudah berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari manapun.
Dari manapun, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari kanan, mau dari kiri, mau dari atas, mau dari bawah, setan akan datang untuk mengganggu manusia, menjalankan kewajibannya, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya sama-sama dilaknat sama Allah. Orang jahat akan mengajak yang lain jahat. Seperti halnya setan. Setan itu nggak senang kalau ada yang lain masuk surga. Dia diusir, ya apa caranya yang lain juga diusir. Nggak terima. Nggak terima diusir oleh Allah karena iri dengkinya kepada Nabi Adam, sehingga dia nggak mau yang lain masuk surga seperti Nabi Adam. Nah, itu setan sudah berjanji kepada Allah, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka, merusak mereka dari depan kanan, dari depan belakang kanan dan kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan mereka banyak daripada mereka yang bersyukur. Nah, itu setan. Walaupun dalam keadaan tidur pun digoda. Lah digodanya dengan apa? Nah, digodanya itu tidurnya dinikmatkan sehingga tidak dibiarkan dia bangun, khususnya di waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang dia bisa dekat dengan Allah, ini dibuat sama setan, dia nggak terbangun. Walaupun ada niat, walaupun pasang alarm, ini dibuat nggak terbangun sama setan. Dibuat tidurnya nikmat. Begitu juga sampai subuhnya pun juga seperti itu. Gimana cara subuhnya itu bahkan kelewatan sudah. Walaupun kalau dilihat dalam hukum fikih nggak berdosa, karena dia tidur sebelum waktunya, tapi dia kehilangan waktu yang mulia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehilangan keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Nah, itu kalau subuh nggak bangun, susah bangun, sulit bangun, itu telinganya jadi toiletnya setan. Toiletnya setan, diuyui sama setan, dikencingi. Supaya apa? Nggak dengar. Azan dan yang lain sebagainya nggak dengar, lewat. Lewat. Nah, karena itu jarang orang mudah atau enteng bangun malam. Karena apa? Setan itu membuat tidur kita nyaman. Mau tidur dibuat kita molak-malik, sengaja. Padahal kadang capek, tidur nggak bisa. Tapi kalau sudah dibuat tidur sama setan, dilus-lus. Dilus-lus, nggak bangun ya, hilang. Itu pertama. Yang kedua, dibuat jenabat. Orang biasanya kalau sudah jenabat, malas wis kate tangi. Semesisan kok subuh. Biasanya seperti itu. Malas bangun sudah. Karena masih mandi, nanti ini dan itu. Semesisan subuh. Nanggung, mesisan. Mandi untuk sholat subuh. Ya, dan itu termasuk daripada setan. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, dihindarkan. Nah, dihindarkan dari setan di malam itu. Yang kedua, min mautil faja'ah. Dihindarkan dari mati mendadak. Mati mau tidak mau pasti datang. Tapi dalam menjalankan kehidupan kita ini ada problem, ada masalah yang perlu kita selesaikan. Apalagi itu masalah-masalah hukukul adami, permasalahan sesama manusia yang harus kita selesaikan sebelum mati. Nah, karena itu jangan gampang menunda urusan sesama manusia. Jadi menunda jangan. Kenapa? Kita nggak tahu kematian itu datangnya kapan. Dan kalau kita mati
di antara keluarga kita tidak ada yang mengetahui urusan kita dengan sesama manusia tadi, kesalahan kita, dosa kita, atau utang kita, dan lain-lain sebagainya, ini menjadi belenggu di barzakhnya dan di akhiratnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, yughfaru li syahid kullu dzambin illad dan dosanya orang mati syahid diampuni sama Allah, tapi urusan orang yang syahid tadi itu dengan manusia enggak. Hanya dosa-dosa antara dia dengan Allah diampuni, tapi dosa antara dia dengan sesama manusia enggak, tidak diampuni, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ketika mati mendadak itu berarti kan ada banyak hal yang belum kita selesaikan. Nah, karena itu mati mendadak ini termasuk mati yang buruk. Bagi siapa? Tentunya bagi orang yang belum mempersiapkan dirinya. Ya, seperti kita belum punya banyak bekal, belum punya banyak bawaan untuk menghadap Allah dari ibadah ketaatan, itu adalah keburukan. Akhirnya gelabakan kita nanti, kebingungan kita untuk menghadap Allah dari pertanyaan-pertanyaan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mau jawab apa? Mau kita sodorkan apa? Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini insya Allah diamankan dari mati mendadak. Karena itu kalau kita memohon kepada Allah, dadakan yang baik. Sebagaimana yang diajarkan untuk kita baca setiap hari di Wirdul Latif. Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dadakan. Aku meminta kepadamu dari dadakan yang baik. Datang moro-moro rezeki yang tidak terduga, kebahagiaan yang tidak terduga. Ini kita mohon itu ya Allah. Mohon itu. Aku berlindung denganmu dari dadakan yang buruk. Datang, harta kamu harus diambil semuanya. Nah, dadakan yang buruk ini membuat kaget, stroke, mati, jantungan mati. Ini, kami mohon dari dadakan yang baik. Lah, seperti Bismillah, insya Allah dihindarkan malam itu dari mati mendadak, sehingga urusan yang belum selesai itu bisa diselesaikan. Yang ketiga, umina baitu minas sariqah, rumahnya aman dari pencuri, dari kemalingan. Jadi nggak perlu pasang alarm, nggak perlu panggil satpam security, insya Allah rumahnya malam itu aman. Waduh, rumah saya kok masih kemalingan, padahal saya membaca Bismillah. Mau contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas kabeh ae. Ya, lah kalau mau contoh nggak jelas, seperti orang tolong tapi nggak jelas. Ya apa wong mikir wong iki ngelindur. Nggak jelas, nggak ditolong. Coba ngomong, tolong. Loh, orang denger datang kan gitu. Mau contoh nggak jelas, ya nggak masuk akal. Kalau malingnya tetap masuk. Tapi kalau bacanya jelas, Bismillahirrahmanirrahim, 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 jelas. Apalagi direnungi, dipikirkan maknanya. Oh, insya Allah benar-benar aman rumahnya dari kemalingan. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca ayat kursi. Ayat kursi ini dikatakan pemimpinnya ayat-ayat Al-Quran. Majikannya, tuannya ayat-ayat Al-Quran. Bukan surat ya. Ayat Al-Quran, pemimpinnya adalah ayat kursi. Lah, di antara keutamaan ayat kursi, kalau kita baca setelah sholat 5 waktu, ya, kalau kita membaca setelah sholat 5 waktu, itu tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali mati. Kematian yang menjadi jarak antara dia dengan surga. Kalau matinya mati, sudah tidak ada jarak lagi dia dengan surga. Artinya apa? Surga tempatnya. Nah, setelah habis sholat, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak menghabiskan 1 menit. Ya.
tidak menghabiskan waktu menit. Tapi ya sekali lagi, setan itu tidak akan membiarkan kita masuk surga. Nggak sampai 1 menit untuk ayat kursi, tapi abote luar biasa. Apalagi yang sholat sendirian di rumah. Mari salam, bluc, hilang wis. Seperti hanya kalau liburan, apa meneng lepas sholat subuh. Orang tuanya mendukung anaknya tidur lagi. Sakno mumpung preyan. Mari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turu meneng. Jadi ini bapak sakno rek. Sakno neraka sakno. Ya goblok itu namanya. Bodoh membiarkan anaknya tidur lagi. Umurnya hilang berkahnya, rezekinya nggak ada, sakno. Ya sakno itu kehilangan rezeki, kehilangan barokah itu sakno. Banguni, bukan dibiarkan tidur. Sakno nok pondok kan anu. Orang tua zaman now. Kasihan kalau di pondok kan sudah anu liburan tak los saja. Akhirnya ngono iku mang mulai game. Mulai ngentekno bensin tok, keluyuran rono, keluyuran rene ngentokno dhuwit gawe paketan dan lain sebagainya. Sakno. Sakno mari ngene wong tuane sing ngelu. Entek dhuwite. Mulai anake tambah akeh dhuwit entek. Ya gawe beras, ya gawe LPG dan yang lain sebagainya. Sakno tapi buang-buang hal yang berfaedah. Lah ini keliru. Nah, lah ini tidak ada jarak sudah. Antara dia dengan surga nggak ada jarak kecuali kematian. Setiap habis sholat 5 waktu membaca ayat kursi, tidak ada jarak dengan antara dia dengan surga kecuali mati. Kemudian wa anna man qara'a inda naum lam yagrubhu syaitan hatta yusbiha. Siapa yang membacanya ketika hendak tidur, setan tidak akan mendekatinya sampai pagi. Enggak didekati sama setan. Takut setan dekat kepada dia sampai pagi. Seperti juga yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajha. Beliau berkata, aku tidak melihat seseorang lahir dalam beragama Islam atau orang yang dianugerahkan oleh Allah akalnya Islam tidur di malam hari meninggalkan membaca ayat kursi. Ini orang yang nggak waras. Orang Islam tapi tidur di malam hari ketika hendak tidur tidak membaca ayat kursi adalah orang yang nggak waras. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena itu orang lahir dalam keadaan beragama Islam atau Allah anugerahkan dia beragama Islam dan sehat akalnya. Tapi kok nggak membaca ayat kursi? Ini berarti bukan orang yang waras ini. Bukan orang yang waras. Nah, karena itu jangan sampai ditinggalkan ayat kursi khususnya ketika hendak tidur di waktu malam hari. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata, man ata bi azkarinum indal manam. Siapa orang yang sudah membaca doa-doa tidur, ayat-ayat yang dianjurkan untuk dibaca. Sudah dibaca. Ya, saya sudah baca doa tidur plus di dalamnya adalah ayat-ayat sudah dibaca. Kemudian setelah membaca ada yang ngajak ngomong atau dia ingat sesuatu yang perlu disampaikan, ngomong. Nah, atau semisalnya. Nah, ini semestinya ia mengulangi. Bukan mengulangi keseluruhan. Afdolnya keseluruhannya diulangi lagi. Ya. Tapi minimalnya kul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Minimalnya. Nah, ketika sudah mau tidur, membaca doa tidur, kemudian kok ngomong lagi, ini minimalnya ia mengulangi kul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Al-ikhlas. Karena 2 surat ini ada riwayat khusus yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibaca akhir ucapannya sebelum tidur. Kalau yang lainnya doa sebelum tidur.
Gitu aja. Tapi nggak ada anjuran khusus dibaca dan menjadi akhir omongannya. Tapi kalau ayat kursi dan Al-Ikhlas, ini ada riwayat khusus yang memang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur dan itu menjadi akhir ucapannya. Seperti sholat witir. Sholat witir diperintahkan oleh Rasulullah apa? Ija'alu akhira salatikum bilal al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu pada waktu malam itu adalah witir. Kan gitu. Akhir sholat malam. Nah, sebelumnya terserah. Tapi jadikan yang terakhir witir. Seperti halnya ini. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa jadikan ucapan terakhir kamu sebelum tidur. Ayat kursi. Qul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun dan al-ikhlas. Sehingga nggak perlu mengulangi secara keseluruhan. Hanya mengulangi dua surat tersebut. Fa in intabaha athna al-lail wa niyatuhu al-aut ila an-naum yakfil awal. Kalau terbangun, tidur terbangun. Ngelilir. Terbangun. Dan niatnya dia tidur lagi. Niatnya dia setelah terbangun itu tidur lagi. Ya apa? Perlu baca lagi doa-doanya? Enggak. Cukup yang tadi sudah. Cukup yang tadi. Tapi kalau dia bangun dan tidak ada niat tidur lagi, bangun karena mau nonton bola misalnya, bangun nyetel TV, nggak niat tidur, niat ngeliat bola, padahal ngantuk mokso, saking kepingin kan gitu, nyetel. Saat ngeliat matanya wis kelap-kelip ini. Akhirnya dia patah ini mau tidur lagi. Ya apa? Ini baca lagi seperti sebelum dia tidur pertama tadi itu. Baca lagi. Ya, tapi nggak perlu baca semuanya. Ya. Bima tayassar aja. An ya'tiya an yanam ya'ti minhu bima tayassar. Jadi membaca yang mudah bagi dia, yang ringan. Di situ tadi ala bismikallahumma ahya wa amut. Ya. Kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu ahad, atau misalnya kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu ahad. Lah itu diantara bacaan yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ya wallahu a'lam. فيا نفحات الله يا عاطفاته ويا جذبات الحق جودي بشاورتي ويا نظرات الله يا لحظاته ويا نسمات اللطف أمي بهابتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وهو لي أجد كل ملمة ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك
أمتي ويا صحب الجود الإلهي أمتري فإن أكف المهل تلكك مدتي بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اكبتنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اكبتنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اكبتنا على خير ملتي وأم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصل وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائر ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وأسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب الأسلف لديك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بندر القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة وإمام وجود الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحب المعلم من بهم ولا روي سلم بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علاوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن السكاوي وابن كوزكران ورمان مخضار وإخوانهما والحبيب عبد الله إدريس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي وشيخ عبد الرحمن بن محمد الرشيد بن العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس بن عبد الرحمن بن عطاس والشيخ بن عبد الله بارز قدر الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبين المذهب بهم ولا الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن قطب السقاف والحبيب عزر بن أحمد باهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وعيسى بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومحبين المذهب بهم لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من يوم الدين بحقهم على الله وأسرم عند الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا
ويرزقنا كمال العفو والعافية ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت في خير وفي عافية ويشرنا في زمرة المحبين والمحبوبين ويرنا عظمة الله وعظمة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من المتبعين للسنة والمقتدين بآثار على هذه النية وحتى نكون صالحا وعلى من صلى وعلى حكمر وعلى من وما شيخنا وما قسقسنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين.